students, how are you today? Yeah, I hope you all always healthy and happy. Okay, first of all, allow me to introduce myself. My name is Dina Lutfi Rahayu. Before we start our study, let us say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for this lesson, let us pay attention to the new material. Check it out. Soleh and Soleha, today we are going to learn about descriptive text. If we talk about descriptive text, at least there are three elements that should we know. The first one is social function, the second one is generic structure, and the last one is language feature. Firstly is social function. What is social function? Social function is to describe someone or something specifically to the readers in particular or details. Elemen pertama dari teks deskripsi yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan seseorang atau sesuatu kepada pembaca secara spesifik atau secara detail. Secondly is generic structure. There are two kinds of generic structure in descriptive text. The first one is identification. Identification is a part of paragraph which is introduced or identifies the characters. And then the second one is description. It is a part of paragraph which describes the character. Yang kedua yaitu generic structure atau struktur teks. Ada dua jenis dalam generic structure in descriptive text ya. Yang pertama identification atau identifikasi dan yang kedua ada description atau deskripsi. Identification itu adalah bagian paragraf yang memperkenalkan atau mengidentifikasi karakter yang akan dijelaskan. Kemudian di bagian description itu adalah bagian paragraf yang menjelaskan secara detail tentang karakter. The last one is language feature atau unsur bahasa. At least there are three kinds of language feature in descriptive text. The first one is it is usually using simple present tense and then using adjectives, and the last one is the writer as the third person point of view. Unsur bahasa yang biasa digunakan dalam descriptive text setidaknya ada tiga. Yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan adjective, dan yang ketiga sudut pandang sebagai orang pertama atau sudut pandang sebagai orang yang ketiga. Here the example of descriptive text. Mari kita analisis dari sebuah teks deskripsi. My lovely cat. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white furs. His fur is so soft and I like to rub it. He has a long tail. Sometimes he tries to catch his tail by himself. Dari teks My Lovely Cat ini, kita dapat mengidentifikasi social function, generic structure, dan juga language feature. Untuk social function dari teks ini yaitu to describe the writer's pet atau untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan hewan peliharaan dari penulis. Hewan peliharaannya yaitu kucing. The generic structure of this text kita dapat mengidentifikasi dari teks My Lovely Cat untuk paragraf yang pertama yaitu bagian identification. Untuk paragraf yang kedua yaitu bagian description. Dalam identification kita dapat melihat bahwa penulis mulai memperkenalkan hewan peliharaannya. Di paragraf yang kedua,
penulis mulai mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana hewan peliharaannya baik dari segi fisik maupun tingkah lakunya. Untuk unsur bahasa dari teks My Lovely Cat, kita bisa lihat di sini menggunakan verb yang pertama, seperti kata loves, kemudian ada has, have, dan juga ada tries, yang artinya menggunakan simple present tense. Dalam teks My Lovely Cat, di sini juga menggunakan beberapa adjektif, contohnya orange and white furs, kemudian ada so soft, and ada juga a long tail. Okay, do you understand about the current material? Ya, soleha-soleha semua, silahkan banyaklah membaca tentang descriptive text ya, because the more we read, the more we know, then it will be easy to hold the word. Ya, dalam Islam pun kita dianjurkan untuk selalu banyak membaca ya, selalu menuntut ilmu, untuk ilmah ilal lahdi, dan salah satu cara untuk menuntut ilmu adalah dengan membaca. Ya, soleha, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita ingat kembali poin-poin penting mengenai materi hari ini. The first, that is about descriptive text. When we learn about descriptive text, there are three things we should remember. The first one is social function, the second one is generic structure, and the last one is language feature. The social function of descriptive text is to describe the reader about something or person. Yeah, and then the next is about generic structure. There are two elements in descriptive text. The first one is identification, and then the last one is description. And then the third element is about language feature. Dalam descriptive text ada beberapa hal yang biasa digunakan. First is always using simple present tense, and then the second one is usually using adjective, and then the third one is usually use the first point of view or the third point of view. Okay, solehan, maybe that's all for today. Before we close our lesson, let us say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget, selalu jalankan protokol kesehatan 3M. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, and then the last one is always washing hands.